Pravoslavni vernici u subotu slave Badnji dan, dan pred najveseliji hrišćanski praznik Božić. Kako se nekad davno Božić proslavljao, nema mnogo podataka, osim iz perioda gospodskog Niša. U tom nekom periodu gospodskog Niša između dva svetska rata, čitave porodice odlazile su najpre u crkvu na Badnji dan, gde su ujutru uzimali učešća u svetom bogosluženju i pričešćivali se, jer je bio veliki broj ljudi koji su u to vreme postili. Nadamo se da se taj trend vraća i sad, jer dosta ljudi i trenutno posti. Onda bi odlazili sa svojom decom u šumu po badnjak, koji bi popodne donosili u crkvu da bude blagosloven, a zatim na praznik Božića cele porodice starog Niša dolazile bi u crkvu, najpre na bogosluženje, zatim obilazili svoju rodbinu i kod kuće u slozi, ljubavi i miru proslavljali ovaj divni praznik. Danas se na sličan način proslavlja, ali se mnogo toga i promenilo u poslednjih 30 godina, kaže sveštenik. Posle Drugog svetskog rata bile su zabranjene i pogrebne povorke i litije i obeležavanje Badnjeg dana i Božića. To je moralo da bude svedeno na ambijent crkve, čak ni u crkvenim portama nije smelo da se obavlja bogosluženje, blagosiljanje i paljenje, nalaganje badnjaka, već se to obavljalo u unutrašnjosti crkve i onda od 90. godina promenom društveno-političkih okolnosti veliki broj ljudi počinje da dolazi u crkvu i crkva u principu sve vreme na isti način proslavlja i slavi Božić, tim su se naš odnos prema tome promenio, jer iz jednog velikog mraka neznanja 90. godina vratili smo se i dalje ne znajući ništa, pa onda često smo skloni tome da pomislimo da smo mi mnogo pobožni, ako odemo u šumu i sečemo hrastovo drvo, to zapravo nema nikakve veze ni sa praznikom. Poenta i smisao praznovanja Božića je učestvovanje u bogosluženju, bogoslužbeno radovanje prazniku Hristovog rođenja, jer desilo se nešto mnogo važnije. Gospod, Bog, prevečni, postao je čovek i to je mnogo važnije od činjenice da treba da odemo i sečemo drvo. Često ljudi pitaju šta je najvažnije da svaki dom ima na Božić i Badnji dan. Sveštenik kaže da ne postoji pravilo. Obično ljudi pitaju šta se na Badnje veče jede. Ljudima koji poste 40 dana unazad uglavnom ništa. Dakle, ljudima je već zagledani su u praznik Hristovog rođenja i taj neki običaj, hoćemo li za Badnje veče da pojedemo suvo voće ili nećemo, nije toliko važno. Opet se to svedi na nivo folklora, na nekog običaja koje ne mora nužno da bude vezano za crkvu ili za bogosluženje ili za sve ostalo, ali eto, ostalo je bar taj jedan mali fragment onoga kako smo nekad poštovali post, kako smo nekad postili i spremali se za praznik Hristovog rođenja. Božić je uvek mrsni dan kome je prethodio božićni post. Pozdrav na ovaj dan je Hristos se rodi, vaistinu se rodi.